प्रिय साथी आपण बहुत खुशी हे जे आज आमे सिंह राशि मासिक राशिफल आलोचना करने जाऊे जे डिसेम्बर 16 रु जानुआरी 14 जाए अर्थात धनु संक्रांति ठारू मकर संक्रांति जाए सिंह राशि बंधुगण की प्रकार उपहार पाइबे ग्रह मानक ठारू आउ की प्रकार दुख भोगिबे ग्रह मानक शासन आसंतु आलोचना करिवा। आपण जानती एबे वृषरे बृहस्पति से 23/12 रे रोहिणी रे प्रवेश कले। अवश्य 23 तारीख आसनी 23/12 रे से रोहिणी रे प्रवेश करिवे हेले से जो प्रकार समस्या सृष्टि करथुले भिन्न भिन्न राशि को नक्षत्र रोहिणी तांको मनमोहिनी हेई सब किछि सजाड़ दे जाए। रोहिणी रे जो ग्रह रहिबे सेमाने समस्ते भल चिंता करिवे एणु बृहस्पति किछि मंगल कामना करिवे सिंह राशि 14/1 रे मंगल पुष्या को जीवे से भली पुष्या नक्षत्र एक सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र से नक्षत्र रे मंगल प्रवेश कले सी भी शुभ कामना करिवे। शनि 27/12 रे पूर्वभाद्र को जीवे से भी कुंभ पाई से भी सिंह पाई किसी शुभ समाचार आनी। राहु 12/1 रे उत्तर फाल्गुन देवे तेणु राहु मध्य विशेष किसी भल फल न आनले भी खराब चिंता करें। केतु 12/1/25 रे उत्तर फाल्गुन जीवे सी कि सतर्क करदे हे मोर भाई बंधु कुटुंब टिके जागुआर प्रहरी हो चोरी हो जाए पारे हाथरू चेंग मास खसीगला भली सबू धन चलीज एक केतु कहिबे। रवि 16/12 रे धनु को जीवे धनु संक्रांति हो से मध्य सिंह राशि कल्याण कामना करिवे। एबे देखिबा कौन फलाफल अच्छी। गुरु बोले देवगुरु बृहस्पति 23/12 रे रोहिणी को प्रवेश करिवे से वृषरे रही सिंह राशि जो 3 नक्षत्र मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी सेमानंक चरित्र को छाणी माणी कहानी चाहाणी को तन्न तन्न परीक्षा करी खण करिवे। मघा नक्षत्र को सुख देवे पूर्व फाल्गुनी को संपद देवे और उत्तर फाल्गुनी पाई सबू लोकंक हृदय रे प्रीति जागृत करिवे। सबू लोक उत्तर फाल्गुन नक्षत्र को आदर स्नेह ममता करिवे केवल गुरुंक पाई। मंगल 14/1/25 रे पुष्या को जीवे एबे से तृतीय रे अछंती माने सिंह एणु सिंह राशि आर्थिक विकास प्रति चेष्टा करिवे। सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्कट आउटे गणदबा सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्कट द्वादश मंगल
ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବାରୁ ସେ ସିଂହ ରାଶିର ଶୁଭ କାମନା କରିବେ। ଶନି 27/12/24 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭକୁ ଯିବେ। ଏବେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ, ଏଣୁ ନାନାବିଧ ରୋଗ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ, କାନ୍ଧ, ମୁହଁ, ଅଣ୍ଟାରେ ପୀଡ଼ା ହେବ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ସପ୍ତାହ ନା, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ, କାନ୍ଧ, ମୁହଁ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ପୀଡ଼ା ହେବ। ତଥାପି ଶନି ମହାରାଜ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଅଧିକ ଦେବେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ ରାଶିଆ ମାନେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପାତିବେନି, କେବଳ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ। ରାହୁ 12/1/25 ଉତ୍ତର ଫାଲଗୁନକୁ ଯିବେ। ଏବେ ସେ ଅଷ୍ଟମରେ, ଏଣୁ ରୋଗ କଳହ ଆଉ ଅହଙ୍କାର, ରୋଗ କଳହ ଓ ଅହଙ୍କାର ସିଂହ ରାଶିର 3 ନକ୍ଷତ୍ରର ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଅହଙ୍କାର ତ କଳହର କାରଣ। ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଅଭିଶାପକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଣିଦେବେ ରାହୁ। କେତୁ 12/1/25 ଉତ୍ତର ଫାଲଗୁନି କନ୍ୟାକୁ ଯିବେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚୋରି ହୋଇପାରେ ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ହାତ ଖାଲି ହେଇଯିବ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ହା ଅନ୍ନ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ପଇସାଟିଏ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ସବୁ ପଳେଇଯିବ। କେମିତି କ'ଣ ଯିବ ସେ ଉପାୟ କରିବେ କେତୁ। ରବି 16/12/24 ଧନୁକୁ ଯିବେ। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ସେ ଲାଭ ଉପରେ ଲାଭ ଦେବେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଫାଲଗୁନି ଓ ଉତ୍ତର ଫାଲଗୁନିକୁ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଲେଇବେ। ମଘାଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ, ମାନେ 10 ନକ୍ଷତ୍ରର। ବାକି 11-12 ଖାଲି ବୁଲିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲବ୍ଧ ଅର୍ଥକୁ ସେ ଏ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ରବି ଏବେ ସିଂହଠାରୁ ପଞ୍ଚମ, ତେଣୁ ଅଭାବ ଗୋଡ଼େଇବ। ଏ ବୁଲି ବୁଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମଘାମାନେ 10 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କରି ବହୁତ ଇନକମ୍ ହେବ, ଆୟ ହେବ, ସିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ଅଭାବ ଗୋଡ଼େଇ ପାରେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗ ଆସିପାରେ। ସତର୍କ କରିଦେଲେ କେତୁ, ସତର୍କ କଲେ ରବି। ତେଣୁ ହାତକୁ ମୁଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାର ଚିକଣିଆ କଥାରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆବଶ୍ୟକ ନିଜ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଚାର କରି ପଚାରିବେ, ଏଠି ମୁଁ ଦେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। ନହେଲେ ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁନି କି ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତୁନି। ଗୁରୁ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ପ୍ରୀତି ଦେଲେ ବି ଦଶମ ହେତୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ସମୟ କଟିବ। ଧନ ଦେବେ, ସମ୍ପଦ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦଶମରେ ଥିଲେ ଟିକେ ଅଭାବ ଗୋଡ଼ାଏ, ପର ପାଖରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ପଡ଼େ। ଧନ ଆସିବ ଆଉ ଚାଲିଯିବ, କଷ୍ଟ ହେବନି। ବର୍ଷା ହଉନଥିଲା, ଫସଲ ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲା ଯଦି ହିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇଯାଏ, ଚାଷୀ କଷ୍ଟ ହେବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ତାକୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ବୃଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁନି। କେତୁ କହିଦେଲେ ଏକଥା, ରବି କହିଲେ ବି ଏକଥା, ବୃହସ୍ପତି ବି ଏକଥା କହିଲେ। ବୁଧ ବିଛାରେ ଥିବା ଯାଏ, ବୁଧ ବିଛାରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ? ବୁଧ ବିଛାରେ ଚତୁର୍ଥରେ ସେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4/1/25 ଯାଏ, 3/1/25 ଯାଏ ବୁଧ ବିଛାରେ ରହିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରବଳ ସୁଖ ଧନ ଦେବେ।
4-1 से पड़ेबे धन को तापर मध्य अभाव रोग प्रभृति आक्रमण करिवे। ए दृष्टिकोण बुद्ध जो अर्थ देवे ताको रखिए आपण से विचार थिला पर्यंत आपण पैकेट को अर्थ प्रबल आसीब। बुद्ध विचार थिबा जाए चतुर्थस्थ एणु धन लाभ हेब मात्र 4-1 25 से मूला धन गला परे पंचम हेबे एणु किछि शोक संवाद आसीब जहाकू शुणी आपण भांगी पड़िबे। शुक्र एवं मकर रे माने षष्ठ रे पुणी 28-12 रे से कुंभ को जीवे। यही दुई प्रकार अवस्था रे षष्ठ और सप्तम ये दी अवस्था रे शुक्र दुख दे थांती अभाव दे थांती शत्रु वृद्धि कर थांती रोग दे थांती। सबु ग्रहंकर स्थिति विषय आलोचना कले आउ शेष कथा हला ए मासरे सिंह राशि लाभ अपेक्षा हानि अधिक सुख ठारू दुख बेसी शांति ठारू अशांत ढेर अधिक यह हैरान जोग कहती। शत्रु मित्र समस्ते हैरान करिवे। कर्म क्षेत्र में दुर्नाम आसीपारे पारिवारिक झड़ सृष्टि पारे पारि परिवार रे झड़ सृष्टि हो। दाम्पत्य जीवन में कलह भी आसीबो पिता पुत्र भी झगड़ा हेबो। कर्म क्षेत्र में सम्मान आदर मिलिबो कहीं ना सिंह राशि लोक माने कर्मी से कर्म को पसंद करती कठिन परिश्रम पाई से कर्म क्षेत्र में सुनाम अर्जन करेंगे प्रशंसा पाइबे आदर पाइबे। संतान माने असुस्थ हेबे एतद्वारा माँ मानकर मन भांगी पड़ो तेणु गुड़े अर्थ बेढ़ी बोई खर्च हो। बृहस्पति रोहिणी रे थाई द्वितीय को चतुर्थ को षष्ठ को देखुचंती। द्वितीय को देखिले माने धन घर को देखिले तेणु धनर अभाव अनुभूत हेबनी किंतु वृथा खर्च होगले तो बाधिब ना। बृहस्पति दृष्टि धन घर चतुर्थ घर भी से रोहिणी अच्छा चतुर्थ को देखिए तेणु माँ आम जब बो कहे मामा कहे ता देह भल हो आगे सुख और शांति मिल आमको सुख आसो आम बो झी मामा झी माँ झी तुम कौन कौच मदर कौच कहूना मुझे बो डाके देह टे भल होगला आम सुख रहा। चतुर्थ को देखिले बृहस्पति षष्ठ को देखिले ऋण आउ रोग जहाँ सब थिला ता दूरे क्रमशः हाँ हाँ कथाटा से जो धन आसबनी आम आगू को विचार न करी से ऋण सुझीदबा से कि अभाव बढ़ कथाटा ये अच्छी ऋण पड़े आउ गुड़े पैसा खर्च कर औषध खाइबा डाक्तर किसी नहीं जीवे रोग भल हो। कारण षष्ठ को बृहस्पति दृष्टि अच्छी शत्रु माने पदानत हे जो माने ईर्षा हिंसा कपट करुले से शरणापन्न हे। महिला माने चिंतिता हे तेणु बंधु ये समय ये दुस्समय आमको केवल सहाय हे ये कलिजुगर प्रत्यक्ष देवता हनुमान। आमे राम रक्षा कवच तो पढ़ा शुणा बहुत थर मुझे कहली विषय गोटे कथा भाविले भाई केते पाप करथिले रत्नाकर दस्यु ब्राह्मण संतान होई भी अब्राह्मण भली कार्य करथिले। केवल राम 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 जपी निष्कलंक चरित्र होई वाल्मीकि गर्भरू बाहरिले तांको ना हला वाल्मीकि। जो राम नाम रत्नाकर को वाल्मीकि कर दे पारे से राम नाम तो आमे जपीबा आमर मंगल हेबनी आम पाप दूर हो।
ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ଏବା କଳିଯୁଗ ଭଜୁ କିନା ରାମ ନାମରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜପୁ କିନା ରାମ ନାମ ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଯମ। ଏଣୁ ଆମେ ରାମ ରକ୍ଷା କବଚ ଯଦି ନ ପାଇଛେ, ଆମ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ମୋତେ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାମ ରକ୍ଷା କବଚ ପହଞ୍ଚିବ। ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 8093355583। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ କୁଳମଣି ପଣ୍ଡା ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ଯିଏ ହାତ ବଢ଼େଇବ ମୁଁ ତା ହାତକୁ ଧରି ନେବି, ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆଉ ରାମରକ୍ଷା କବଚ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ଖେଳିଲା ବେଳେ ବି ରାମ 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 କହିବେ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ।